Metong beses kang may ligtas, parati na kang ligtas. Makasulat kang John 3:36. He that believeth on the Son hath everlasting life. He that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Kining salita na ning Ginoo, akit may kini sabi na nung menampalataya ka kay Ginoong Yesus, at tinakang biye alananga. Buri kong i-take note ye itang word hat na inip. Kaya grammar kay English, sakit may inining makalumang salita na present tense na kayang oras na menampalataya ka kay Ginoong Yesus, akwa mo ne, tatalnan mo ne, at tunay kaya kay tang biye alananga. Nakalupa na po tang sinalika mong cellphone. Itang oras na may mayad na ka at binyeda ni kaya kay tang cellphone, tatalnan mo ne, kalupa na ning kaligtasan tamo, itang oras na menampalataya ka kay Ginoong Yesus, tatalnan mo ne, at tunay kaya kay biye alananga. Ngeni, nung lawen tayo, everlasting life, biye alananga, or other term na pwede tamong gamitan, forever. Ingkutang mo kay sarili mo, mawawalaya ba ita? At inya bang katapusan ita? Na nung lawen men yang kalino, straight to the point, itang salita na ning Ginoo, binyene kaya kayong biye alananga na mawawala at alang kapupusan. Na once na ikwa mo na, tatalan mo na ita, kaya ka na ita habang biye. At sabi na Kenny, he that believeth not the Son shall not see life. Nung eka, menampalataya, may tiwala, meniwala kang Ginoong Yesus, kayang anak, sabi na, eka, eme akiting biye. Na nung lalawen me, bayo kita, sinabi na, reference na everlasting life. Eka mag-ating biye alananga. But the wrath of God abideth on him. Nune, manatili ka ketang parusa na ning Diyos, no ka rin, king impyerno. Itang puot at galit na ning Diyos, manatili ya kaya ka, king impyerno. Na buri kong akit yu, kening talatang John 3:36, malino na patune, na misan kang may ligtas, parati na kang ligtas.